प्रिय भाई भणी मैंने आम जो जगत में बास कर केते दिन रही आम जान आम गुड़े विषय एमती कही था सत्य जमी कि मैं बेस दिन बंचबी बोलला भाया आम 5 मिनट पर कौन हम जना ना अध घंटा पर कौन हम जना ना कि गर्वर कथा कहवाई 1 नंबर फुटाणी मारवाई 1 नंबर एमतीका समय आम प्रभुंर वाक्य शुणापी जाऊँ आपण मान प्रभु दास भाव में पुणी थे ख्रीष्ट नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु मस्त दयाकोरी खोलंतु आईब पुस्तक 14 पर्व समस्ते खोलिबे आईब पुस्तक 14 पर्व तार प्रथम 2 पद आईब 14 पर्व तार प्रथम 2 पद लिखा जाउछि स्त्री जात मनुष्य अल्पायु और दुख रे परिपूर्ण स्त्री जात मनुष्य अल्पायु और दुख रे परिपूर्ण से पुष्पतुल्य प्रस्फुटित होई कटा जाए मध्य से चातुल्य बही जाई स्थिर न थाए। एटी कौन लिखा जाछि जे स्त्री जात मनुष्य अल्पायु आमने केते आयु अल्पायु आमर आयुष बेसी लंबा नहीं अल्पायु एटा आपण मन भल कर जानि थान मोर प्रिय भाई बहन माने बाइबल कौन कहूँ स्त्री जात मनुष्य अल्पायु आ दुख रे परिपूर्ण ए जो जगत रे हमें जते दिन रहूछु एटा सुख बोली कहूछु सुख नहीं सुख रे थिला पर देखाई होछु सुख रे नहीं स्वामी स्त्री प्रेम रे थिला पर देखाई होछु प्रेम रे नहीं सासू बहु केंती ताउछु चूड़ा गुड़ परा किंतु चूड़ा गुड़ की कौनटा क्या जना नहीं लोक देखिए भावुवे कौन केते प्रेम रे अच्छे देखनी नो कारी माउस परा बोली किंतु देखला खार खार पढ़ू पढ़ू नमें अभिनय करी करी भी हालिया हेबु न मोर प्रिय भाई भनी मान कहवाई चाहे बाइबल कहे स्त्री जात मनुष्य अल्पायु और दुख रे परिपूर्ण से पुष्पतुल्य प्रस्फुटित होई कटा जाए फूल 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 केमती थी सकाले सतेज थी बढ़िया देखा जाऊ सुबास थी संध्या किसी ना भौणी माने केते खुशी रे से मन को खोसारे पिंधि थे फूल रे पिंधि थे संध्या बेले काढ़ी फोपाड़ी देवा पड़ो बुके लोक मान को दे से बुके सत्य आगा आम जीवन भी सत्य आगा जिते दिन बंचीचु सुबास देवा लोकर व्यवहार आसवा आम तो दिने जीवा प्रभु आम को बुझापी साहाଯ୍य करतु कौन लिखा जाउछि से पुष्पतुल्य प्रस्फुटित होई कटा जाए मध्य से छाया तुल्य बही जाए स्थिर न थाए। एठो में जानी पारुछु जे हमर जीवन ए जगत रे केमिति माने कहिबा पई गले हमर जीवन एठिकार गोटे अनिश्चित जीवन ए अनिश्चित जीवन रे मृत्यु एक सुनिश्चित अनिश्चित जगत रे मृत्यु सुनिश्चित आज नहले काली मृत्यु आसब। प्रिय भाई भनी माने जदि आमर जीवन यात्रा रे सामना जदि किसी लेखा है देखिए कौन लिखाई सावधान आगरे मृत्यु अच्छी जेन लेखा अच्छी कि सावधान आगरे रास्ता काम चली सावधान आगरे अणसारिया रास्ता अच्छी सावधान आगरे घाटी अच्छी ठीक सेमती आम कौन अच्छी सावधान आगरे कौन अच्छी मृत्यु अच्छी। मोर प्रिय भौणी माने माँ माने भाई माने कहवाई चाहे प्रत्येक रविवार प्रार्थना आसबे जेबे सुजोग मिले प्रार्थना आसबे आम कौन बोली कहूँ ना ए सप्ताह जीवी ना आसवा सप्ताह को जीवी आसंता रविवार को केमती भी प्रार्थना जीवाटा जीवी आका ए रविवार जीवी ना मत खाली कहतु आसंता रविवार थे बोली किसी ग्यारंटी अच्छी और पेपर देवी लिखि दे तो आसंता रविवार के तारीख हाँ आपण आगे लिखि दे था लिखि दे कांति लगे आसंता रविवार कोटी थे प्रभु करतु भल था कोटी थी जना ना मेडिकल रे थी कि आयुष रे थी कि कबरखाना रे किसी ग्यारंटी। प्रिय भाई भनी माने आमर जगतर रही काल बहुत कम तो आपण मान को कहवाई चाहे लिखा जाए स्त्री जात मनुष्य अल्पायु आ दुख रे परिपूर्ण दुख रे परिपूर्ण जब आप मस्त देखिए गीत संहिता 90 गीत मस्त खोलतु आपण मैंने
ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେବେ ବି ଆପଣ ମିଟିଂ କୁ ଯିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚ କୁ ଯିବେ, ବାଇବେଲ ଧରିକି ଯିବେ। ଯଦି କୋ ପ୍ରଚାରକ ବାଇବେଲ ଧରି ଆସୁନାହିଁ, ତାକୁ ପଚାରବେ ଆଜ୍ଞା ବାଇବେଲ କେଣେ ଗଲା ବୋଲି। ନାଇଁ ମୁଇଁ ଆକା ବାଇବେଲ ବୋଲେ, ଯାଅ ଆଜ୍ଞା ପଠେଇ ଦିଅ। ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ପ୍ରଚାରକ ହାତରେ ବାଇବେଲ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଚାରକ ଆମକୁ ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଇଁ ବି 35 ବର୍ଷ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ବିନା ବାଇବେଲ ଦେଖି ଗୋଡ଼ଗୋଡ଼ାଇ ଦିବି ସମାନ ହେଲା। ଏମିତି ତ କୋଉ କୋକା 1000-1500 ରେଫରେନ୍ସ ମନେ ଅଛି, ଏମିତି କହିଦେଇ ହେବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଆପଣ ବି ଖୋଲି କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରେ ମୁଇଁ ବି ଖୋଲି କରି ଦେଖାଇବି। ଆରେ ଶୁଣବା ଲୋକ ବି ଜାଣିବା ଅଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି। କେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ଆଣିଛନ୍ତି ଉଠାନ୍ତୁ ତ, ବାଇବେଲ ଉଠାନ୍ତୁ। ବାଇବେଲ କାହାର କାହାର ହାତରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଯୋଉ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଧରିକରି ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବାବା ମାନେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ହଁ 4 କ୍ଲାସ ଫେଲ ବାବା, ତାକୁ କିଛି ଜାନା ନାହିଁ, ସବୁକୁ କାବା କରୁଛି। ସେ ବାବାର କଥା ସେ ଯୋଉଟା କହିଲା ହଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଠି କିଏ କାହାକୁ ଠକି ପାରିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା କାହିଁକି ହଉନାହାନ୍ତି? ଏମାନେ ବାଇବେଲ ପଢିଛନ୍ତି। ଥରେ ଯେ ବାଇବେଲ ପଢିବ ତାକୁ ଭକୁଆ ବନାଇ ହେବ। ଆମର ଦେଶରେ ଭାବୁଥିବେ ଲୋକମାନେ, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ତୋଡ଼ି ଦଉଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛୁ, ହୀନସ୍ତା କରୁଛୁ, ହେଲେ ବି ଆମର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ବାଇବେଲ ଆମେ ପଢିଛୁ। ବାଇବେଲ ପଢିଥିବାରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମର ଶେଷ ଅଛି, ଆମେ ସରିଯିବୁ ନାହିଁ। ମରିଗଲେ କିଛି ସରିଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଆରାମ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ସେ ପଦ ଟିକେ ପଢିଲା ପରେ ଆମେ ଗୀତ ସ୍ଥାନ 90କୁ ଆସିବା। ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବ କାଢନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବ ତାର 46 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ 25:46। ଆଉ ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବେ। କଣ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଏ ଦୁଇଟା ଅଛି। ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି, আগর শাস্তি 2 দিনের শাস্তি নেই। এবে কোন থানারে পয়সা দিয়ে দউছি, ওকিল কু পয়সা দিয়ে দউছি, হ্যাঁ মন্ত্রী কু ধরি দউছি, সাক্ষী কু কিনি দউছি। আরে কোন কହୁছি, মতে কে দণ্ড দেব দেখবা, দেখবা তোতে কে দণ্ড দেব না সেটা আমি দেখবা। কাহিଁକି ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି? ଧାର୍ମିକ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆଉ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି ପାଇଁ ଯିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ଏଟା ତ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପାୟୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ନିମନ୍ତେ ସେ ଜାତ ଅଟେ। ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଗୀତ ସ୍ଥାନ 90 ତାର 10 ପଦ। ଗୀତ ସ୍ଥାନ 90 ତାର 10। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆୟୁର ପରିମାଣ 70 ବର୍ଷ ଅବା ବଳ ସକାଶୁ 80 ବର୍ଷ ହୁଏ, ତଥାପି ତହିଁର ଗର୍ବ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର, ତା ଶୀଘ୍ର ବହିଯାଏ ଓ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଉଡି ଯାଉ। କଣ ହଉ? ଶୀଘ୍ର ବହିଯାଏ। 70 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ 90 100 ବର୍ଷ ହେଲେ କଣ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ? ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ରେଙ୍ଗସି ବୁଲବ ହେଲା, ରେଙ୍ଗସି ବୁଲବ। ତମକୁ ହାତ ଧରି ଝାଡା ନେବା ଲୋକ ନଥିବେ, ଖୁଆଇଦେବା ଲୋକ ନଥିବେ, ସାମ୍ନାରେ କହୁଥିବେ ଆମର ଜେଜେ ନାଇଁ କି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛି, ପଛପଟେ କଣ କହୁଥିବେ, ଏ ଡୋକରୀ କିସ ପାଇଁ ମରୁନି ଆଲଜି ଯାଇଛି ବୋଲୁଥିବେ। ଆକୁ ପ୍ରଭୁ ପାସରି ଦେଲେ କି କେମିତି ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି। କାହିଁକି? ଆପଣ ଯେତେ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିବେ ସେତିକି ହୀନସ୍ତା ହେଇଗଲା। ହାତ ଗୋଟ ଚାଲିଲା ବେଲେ ଭାରି ଗଲେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀକୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନୁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ କେନେ ଗଲେ ଦେଖିଲ ତାଙ୍କୁ ବିଷମ କଟକରେ ସେ ବାଟେ ମିନିଗୁଡା ଗଲେ, କହିନାହାନ୍ତି ଗଲେ, ଏଠି ବାରମ୍ବାର ହେରି ଦେଖୁଛୁ। ଦେହ ପତ୍ର ଖରାପ ହେଇ ଯଦି ବିଛଣାରେ ପଡିଗଲେ ବୋଲେ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲବୁ, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ବୋଲି ଏ ଶ୍ରୀମତୀ ଏ ଆକା କହିବେ। ଏ ତ ସେତିକି କହିବେ, ହେଲେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କଣ କରିବେ? କନ୍ୟା ଦେଖବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏ ତ ମରିଯିବ 6 ମାସ ଭିତରେ,
ମୁଇଁ କେମିତି ହେଇ ବଞ୍ଚିବି। ବାରେ ବା, ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବାହ ହେଇପାରିବ, ମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବିବାହ ହେଲେ କଣ ବୋଲ ଦେଖ ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ସ୍ୱାମୀ ମଲା ପରେ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବାହ ହେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ତାର ଚରିତ୍ର କେମିତି ଚରିତ୍ର, କ୍ଷୀରର ଧଇଲାଟା। ଆମର ସମାଜକୁ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। প্রিয় ভাই ভনী মানে আমার দেশে সুসমাচার আসিলা, প্রচারক মানে আসলে বলি স্ত্রী লোক মানে বঞ্চিছন্তি, নহলে স্বামী মরিগলে কাকু নেই পড়াউଥିଲେ, স্ত্রী কু নেই পড়াউଥିଲେ। কোন বলি কହୁଥିଲେ সতীদাহ প্রথা। সতীদাহ প্রথা পুনি কোন, স্বামী যদি মরিଯିବ স্ত্রী কু নেই পড়াউଥିଲେ, স্ত্রী মরিগলে স্বামী কু নেই কাই পড়াউ নଥିଲେ। এটা গোটে পুরুষ প্রধান সমাজ, এটি লোক মানে পুরুষ বেশি, এ পুরুষ হোক কি স্ত্রী হোক মোর বাটা লেখি করে আনিছু। কোন 70 কি 80 বর্ষরে আমার যাত্রা টুডুম শেষ হেলা। টুডুম বলে বুঝলে পরা, টুডুম বলে শেষ হেলা, পাইটি শেষ। হ্যাঁ, টুডুম বলে পাইটি শেষ। তো ମୁଁ କାହିଁକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପାୟୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ମତେ ତ 50+ ହେଲା ବେ, ଏଠି କେଟା 60+ ମିଶା ଅଛନ୍ତି, 70+ ମିଶା ଅଛନ୍ତି। ଆଜି କେତେ ଦିନ ଗଲେ ବେ 70 ସେ ବାଟେ, ଆଜି କେତେ ଦିନ ଥିବୁ ତା କଣ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଅଳ୍ପାୟୁ ଅଟୁ ଜଗତରେ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ତ ଯିବାକୁ ତ ପଡିବ। କାହିଁକି ଏ ଅନିଶ୍ଚିତ ଜଗତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କଣ କରିବେ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ ତ ଅନିଶ୍ଚିତ ଜଗତରେ ଅଛୁ, କେତେବେଳେ କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନ। କଥାରେ ଅଛି କଣ, ମହି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆନ, ବେଙ୍ଗ କହେ ବେଙ୍ଗୁଲିଲୋ ମହି କ୍ଷଣ। ବେଙ୍ଗ କଣ କହୁଛି, ବେଙ୍ଗୁଲିକୁ କହୁଛି, ବେଙ୍ଗ କହୁଛି କାହାକୁ, ବେଙ୍ଗୁଲିକୁ, ଆଲୋ ବେଙ୍ଗୁଲି ମହି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆନ। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜଗତ, କାଲିକା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହବ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବାକୁ ଶିଖିଦେଲୁ ହେଲା। କାଠ ଚୁଲି ନାଇଁ ନିଆରି, କିରୋସିନ ତ ନାଇଁ, କୋଇଲା ମିଶା ନାଇଁ। କାଲିକି ଗ୍ୟାସ ନସଲେ କଣ କରିବୁ, ଚାଉଳ ବତରାଇ ଚାବି ଚାବି ଖାଇବୁ। ହେଠି ଚାଉଳ ବତରାଇ ଥିଲୁ, ଆରେ ବାଇଗଣ ଆଲୁକୁ କାତରି କାତରି ଖାଇଲୁ, କାঁচା ମରିଚ ନୁନ ଟିକେ ସାଇଡରେ ରଖି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର। କଣ କଲେ, ଉଜଲା ଦେଲେ, କିଟା ଦେଲେ, ଉଜଲା ଉଜଲା ଦେଲେ, ଘର ଯାକ ଉଜଲ। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ আমার অবস্থা কোন ହେବ আগକୁ କିଛି চিন্তা କରି ହଉ ନାହିଁ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ହଉ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କଣ ବୋଲି କହି ଆସିଥିଲେ, ଆମର ସରକାର ଯେବେ ଆଇବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହବ। ବନ୍ଦ ହବ, କେଟା ମଦ ଦୋକାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ, ଗାଁ ଗହଳି ସହର ବଜାର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କୋଣ ଖୋଲା ହଉଛି ମଦ ଦୋକାନ। ଆଗେ କଣ କହୁଥିଲେ, ମଦ ଛାଡ ପାଠ ପଢ, ଏବେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ପାଠ ଛାଡ ମଦ ପିଅ ବୋଲା ଭଳିଆ। ମାନେ ପ୍ରିୟ ମାନେ କୋଉ ଆଡକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମୁଇଁ ବି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ଅଟେ, ଆଜି ନହେଲେ ତ କାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଉପଦେଶକ 8 ପର୍ବ 8 ପଦ, ଉପଦେଶକ 8 ପର୍ବ 8 ପଦ। କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିପତ୍ତି ଗୁଡାକ ଲାଗିକି ରହିଥିବ, ତେଣୁ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଉପଦେଶକ 8:8, ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଅଟକାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଉପରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମରଣ ଦିନ ଉପରେ ତାହାର କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଛାଡ ନାହିଁ, ଅଥବା ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଆସକ୍ତ ଲୋକକୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଅଟକାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ଆସିବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆସିବ, ମହାମାରୀରେ ଆସିବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ଆସିବ, ସାଧାରଣ ରୋଗ ହେଲେ ଆସିବ, କୌଣସି ବିପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାନା ତ ଦରକାର, ବାହାନା ଦରକାର। ତ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଅଟକାଇ ରଖି ପାରିବ ନାହିଁ। ଭାବ ନାହିଁ ମୁଁ ଭଲ ଖାଉଛି, ମୋର ବାବୁ ନାଇଁ କି ମତେ ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଣି ଦଉଛି, ମା ହର୍ଲିକ୍ସ ଖାଗୋ ବୋଲି ଡାବା ଡାବା ଆଣି ଦଉଛି, ହେଲେ ବଞ୍ଚିବ ତମେ କଣ?
आमर घरे ना कि बॉयलर खाइबू नहीं खाली देसी चिकन मत बल बेसी भाव ना। हाँ प्रिय माने आज समय लोक मान को मुंड बुला टे पैसा हो गला टे चाकरी हो गला टे व्यवसाय वाणिज्य हो गला टे कौन कौन हो आमर कहले नशरे फुटाणी मन रखी था प्रिय भाई भौणी माने कौन करवा पाप रहा नहीं कारण केते बेले मृत्यु आसबो आमे जानी ना आमे कौन करबा पाप रे रहिबा नहीं दुईटा विषय हमको जना नहीं कौनटा जानिनु आमे केबे जीवु जना नहीं प्रभु केबे आइबे जना नहीं हेले आमे जीवु कि नहीं जीवु से आइबे कि नहीं आइबे केबे आइबे जना नहीं आमे केबे जीवु जना नहीं मुई एबे मोर बिनाइता केबे मरब तेबे प्रिय भाई भौणी माने आमको खाली आम जन्म तारीख का जना मरण तारीख बाकी लोक पर लिखबे सेटा आपण एठी रहिबा लोक नहीं आमे आमे कौन करबा एठी रहिला बेलकू कारण आमे अनिश्चित जगत रे वास करूछु प्रथम काम कौन करबा हमर पाप को स्वीकार करबा मन रखि थांतु स्वर्ग जीवा दुईटा विषय दरकार आपण को पाप सब क्षमाई दिबा दरकार आपण पवित्र जीवन काटुथिबा दरकार ए दुईटा विषय का दरकार आरे किछि दरकार नहीं आउ किछि दरकार नहीं आपण को पाप सब क्षमाई दिबा दरकार सेते आपण स्वीकार करबा दरकार आपण तो सब पाप यीशु क्षमा करि पारबे कि जदि आपण स्वीकार करबे नहीं यीशु मध्ये क्षमा करि पारबे नहीं जो पाप आपण स्वीकार करिसथि सेही पाप का क्षमा प्रभु तबे तो सब क्षमा करबो कि नहीं प्रभु मुई न कहले भी करबो कि नहीं न कहले नहीं स्वीकार करबा अछि बाइबल कोन कहउछि मस्त खोलंतु दया करी प्रथम जोहन प्रथम अध्याय तारो 8 और 9 पद लेखा जाछि कोन आंभ मानकर पाप नहीं यहा जदि कहू ताहेले आपण आपण को प्रवंचना करू पुनी आंभ मानक ठारे सत्य नहीं एठी जदि बसबा लोक जदि कहबू मो ठारे पाप नहीं मुई कौन पाप करिछि एबे केमति चालुछु आमे हमर पर धार्मिक के नहीं हला नहीं एक्टिंग करबा सिखि दलुनी वक्ता मन कौन करबे तंग चाली में सब भयंकर धार्मिक बोलिया का ये बुआ एबे हिनबाक सिखलो नहीं मोर कहबाटा कोन एते एक्टिंग काहे की डंग डंग हिडी तो चलबो सीधा थिबो निज स्त्री पाखरे रोड प्रकार आर स्त्री पाखरे रोड प्रकार निज स्त्री पाखरे पूरा डिसाइड होते बाकी लोग स्त्री पाखरे भलो छ केमते छ माइक धरले घंटा घंटा प्रार्थना निजे करतले मूल के प्रार्थना नहीं प्रार्थना नहीं प्रिय भाई भौणी माने जने कोन कहतिले मु जेबे भी घरे थाए सब बेले प्रार्थना रे थाए सब बेले प्रार्थना रे थाए पचारली तार लोक गोटे थिला संगरे आज्ञा घरे कौन कर मोबाइल देख देख बस्ता आज्ञा दिन जाक मोबाइल देख देख बस्ता एसी लगे गड़ को गड़ टेक देख कौन प्रिय माने आजिकल लोक प्रार्थना केते बेले करबे जतले प्रार्थना कले डाबू मिलबो तेबे का प्रार्थना प्रार्थना उन लोक प्रार्थना करबा में पैसा लोड़ा की आज्ञा मोर पे प्रार्थना करो 500 टका बाहर करो फ्री रे प्रार्थना करबे मुई तो जने लोक कौन कहउछि तम मान को पई मु मास सारा प्रार्थना करूछि एटलिस्ट 1000 टका लगा तुम्हें देबो केते लगा देबो 1000 लगा बारे बा ए मान को यीशु किए ए मान को महाप्रभु के ए मान को बाइबल के जना पडु नहीं प्रिय माने एई दिन मान करे सेवा कार्य रे आपण देखबे अनेक झोकी खाऊ मन को झोकी खाऊ बोले कि ओडिया रे ठोकी खाऊ ओडिया कोन कहबे चिटर बंद आपण जो जोरा कहबे कोंतु तो मन रखि थांतु आमे गोटे एमिति जगत रे वास करूछु एटा अनिश्चित नुहे सुनिश्चित मृत्यु जगत अनिश्चित किंतु हमर मृत्यु सुनिश्चित अटे एमिति जगत रे प्रथम काम पाप रे रहिबे नाही कारण मृत्यु को अटकाई रखबा पई कार क्षमता नहीं आपण को मृत्यु ए मृत्यु टिके था अलो प्रार्थना करबी प्रभु सब पाप मोर क्षमा मांग चित पर आरे मृत्यु बोलबो कि नहीं आगे आसो प्रिय माने बाकी सब कौन करती आगे कार्ड दियंती पचे आसंती ए कार्ड धरी के कासबो
କାର୍ଡ ଧରି ଚାଲ ଯିବା, ନାଇଁ ଏବେ ଯିବି ନାଇଁ, ତା ଏଠି 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥା, ନାଇଁ 5,000 ଚଲବ ନାଇଁ 10,000 ଦେଇଥା, 10,000 ତ ପାରିବି ନାଇଁ ହେଲେ 20,000 ନାଇଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ବାର୍ଗେନିଂ ନାହିଁ, ଯେବେ ଆସିବ ତେବେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା କଣ କରିବେ, ସାବଧାନ, ଆଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ପାପରେ ରହିବେ ନାହିଁ।